Traditionnellement, dans la rivière, il y a la vie. Il y a les êtres dedans. Si Mami Mata t'a aimé, il peut te faire noyer. Il peut t'amener comme ça dans la rivière et ça va te noyer. Tu vas mourir. Mais quand tu vas mourir, on prend ton corps. Mais ton esprit, elle prend, tu vis avec lui dans l'eau. Mama mbubu hamnyoeze. Tumda ngambu elina limda. Ya zinyane walimda. Pues si nuruzu pa mbu montan mami wata. Onu wile nanse no bla bajene. Wile mbule tu feeling nyodene so pa do jina sana da su wukugu kalsa. Donc le fétiche est là pour protéger la famille. Quand l'ennemi vient, il le renvoie. Il crie, toi tu vas croire que c'est un oiseau qui a crié. Si c'est un malheur qui veut venir sur la famille, il faut crier 2 fois. Donc si c'est un danger qui veut venir, il va encore crier fort. Je m'appelle Rosalie. Je suis au foyer de cela 4 ans. Un matin, quand j'étais arrivée pour puiser de l'eau, il y a eu 2 malententes avec une fille et moi. Elles ont fait un groupe. Donc, à la sortie du coup, elles sont venues m'attaquer. C'est-à-dire, je les frapperai l'une après l'autre. Il fut 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après, l'une d'entre eux tombe malade. Après, on vient m'accuser de sorcellerie. En una cajita, en el armario, tenéis cosas. A ver, ¿qué tenéis? ¿Qué metéis dentro de la caja? A ver. Joyas. 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 Muy bien. La brujería infantil es una especie de creencias bien estructuradas, o bastante bien estructuradas, y compartidas por una sociedad. Tocan fundamentalmente, a mi punto de vista, 3 temas. El tema del mal, el tema de la enfermedad y el tema de la muerte. La sorcellerie souvent pose les choses négatives. C'est l'envie que moi je trouve là-bas. Et c'est lié a la pauvreté. La pobreza genera enfermedad. La enfermedad genera muerte. A más pobreza, más enfermedades, más muertes. Entonces, más búsqueda de culpables. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis Georgette. Ma mère m'a laissé quand j'avais 4 ans chez mon père. Mon père épouse une autre femme. Et quand elle est venue, je fais tout. Quand je fais quelque chose, on me tape. Al ser una familia esta, la familia africana, un poco más desestructurada, pues a veces no son admitidos en la familia y entonces los envían fuera. ¿Enviarlos fuera cómo? Enviados fuera declarándoles brujos. Señor,
Il veille sur moi, sur ma santé, à chaque instant, dans tous les lieux. Faisons-le si joyeux avec les chansons, chantons, glorifions-le, Hosiana. Et mon père m'a frappé, on m'a attaché les cordes sous le soleil comme ça. Le deuxième jour, mes mains se sont enflées et on me disait que je suis partie faire la nuit manger. On me dit que je suis sorcière, quoi. Un sorcier, c'est celui qui a le sixième sens. Il voit ce que toi, tu ne vois pas. Quand tu le vois, il marche la tête en bas. Les pieds sont en haut et il marche sur les choses comme ça. Il sort quand les autres se couchent là. Tu vas le voir coucher comme ça, le corps comme ça, mais il est parti pour manger. Et il sort avec le feu. Tu vas voir le feu voyager comme l'électricité dans l'air comme ça. Hay niños a veces que son distintos a los otros. Son niños un poco más agresivos dentro de la familia, niños que mienten mucho más, o niños que roban, o niños que son muy silenciosos, introvertidos, es decir, son distintos. Entonces, el niño distinto que se sale de la norma, automáticamente ya no es un niño normal. Entonces, si pasa algo en la familia, ¿a quién van a coger? Al que no es normal. Donc, dans ce cas, c'était devant le chef canton qu'ils m'ont amené. Et c'était en présence de tout le village. Et où est-ce que je devais prendre ce produit? Si je suis innocente vraiment, je vais vivre. Qu'au contraire, je devais mourir. Le chef canton, il veille sur sa population. Quand il y a des problèmes, quand il y a des litiges, il les concilie. L'enfant, même des fois, sous les menaces aussi, après là-bas, il va dire non, oui, que c'est vrai, c'est celui-là qui a dit de ne pas dire. Bon, c'est ça. Entonces, esos niños desde pequeños, edad 3, 4, 5 años, empiezan a decir tú eres brujo, les llevan a un sitio, les llevan a otro, les hacen pruebas de exorcismo, les van al charlatán, le dan productos, les pegan palizas hasta que dicen tú no has soñado esto, no has soñado lo otro, que no hemos tenido sueños raros y seguimos teniéndolos. Dole. Pucho na manese eige filule. Mama de kamenderung. Ngu moyo to nugulu kumo kalsan ukona. Los niños que tenemos nosotros llamados sorcier somos niños enormemente inteligentes, son los primeros de la escuela. ¿Qué pasa? Que este niño progresa y no es mi hijo, y mis hijos no progresan en la escuela. Entonces, es la culpa de él, él está haciendo mal a mis niños para que no progresen. Niño brujo. Yo estaba diciendo misa un día en un pueblo, celebrando misa, y me dicen, oye, hay una chica aquí que la quieren llevar al brujo porque dicen que es bruja. Y la van a dar de beber algo y seguro que puede morir. C'est à ce cas j'appelle aux Salésiens de pouvoir m'aider. Entonces envié al párroco, fue a recogerla para traerla a casa. Le dije antes de irte, oye, mira, si te acusan de brujo, di que sí, que tú eres brujo y más que ellos. Y este repitió las mismas palabras que le había dicho de memoria. Al chef cantón, al charlatán, a todos. Desde entonces estoy enemistado con ellos, pero me alegro.
Pues charlatán es alguien que tiene un contacto con el mundo invisible a través de alguna divinidad de estas, como puede ser Mami Wata, y entonces él puede ver lo que tú no ves, porque está en el mundo invisible, entonces él te lo puede decir. Pues es tal persona la que te envía tal enfermedad o es tal otra persona. Claro, en vez de ir al hospital mucha gente se muere. Si j'utilise le système là, ce qui est derrière là-bas, je peux voir, tu ne vois pas. L'enfant qui est le diable, on l'amène chez moi. Je sais sur les produits, il y a les produits, on lui donne, il se lave. Quand il se lave là, ces esprits-là seront loin de cet enfant. Maintenant, c'est elle-même qui puise, qui sert pour se laver. À 4 h du matin, il se lave ce produit. À 18 h maintenant, il se lave. C'est comme ça. Mais le diable là, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme les gens, mais les pieds sont minces. Bon, les diables sont différents comme les gens, mais comme ils avaient les gels. Bon, ceux qui ont resté chez moi partir, ils dépassent même 10 enfants. Mais ceux qui ont maintenant avec moi peuvent atteindre aussi 4. Y a un iluminado le da por decir que yo te voy a curar del demonio que tienes dentro. Y tiene 40 niños a los que va a curar. Y lo que hace es destrozarlos psicológicamente, físicamente y ganar muchísimo dinero. Un jour, mon papa m'a appelé pour me demander à savoir si j'ai les diables. J'ai dit que je ne sais pas. Et il m'a dit que si moi je ne lui dis pas la vérité, lui, il va me tuer. Donc, quand il voulait me frapper, j'ai eu peur et j'ai dit que oui, puisqu'on ne me frappe pas. Bon, et on disait, elle a dit que c'est les sorciers. C'est à cause de ça qu'on a versé l'eau chaude sur moi. Esta niña era una niña distinta a las otras. Hay que tener en cuenta que esta salió la segunda de su promoción, entonces es muy inteligente. ¿Qué pasa? Que en su familia era la única que progresaba, probablemente por estas razones por las que la madrastra la condenó como bruja. Y entonces, para ver si era bruja o no, la metieron en la mano en agua hirviendo. Ma mère, ma belle-mère, sa famille était venue. Ils ont dit qu'on a qu'à me mener à l'hôpital. Mon père a répété que si moi je meurs, c'est encore mieux que de m'amener à l'hôpital, me soigner et venir lui détruire. En el juicio, el juez dijo que según los testimonios de la gente, que no estaba comprobado que esta niña hubiera sido quemada por el agua hirviendo, que podía haber sido de forma espiritual. Eso fue el juez. Lo que es importante es que las élites intelectuales creen en este mundo invisible, en esta mística. Yo, perdonad, pero no creo que un niño haya hecho un pacto con el mal. Entonces eso yo no lo creo. Es imposible. Una que te ha acusado de brujería, te ha quemado las manos, pues yo diría, oye, es que no la volvería a ver. Pero es que es curioso cómo aquí
la familia te tira, porque en el fondo tienes miedo. Hay una cultura del miedo. Se crean una especie de culpa interna y quieren volver a verlos. Y ahí tenemos Georgette que vuelve a ver a su madrastra como si nada hubiera pasado. O Rosalie que dice que quiere ir a ver a sus padres. Y yo le digo, todavía no, porque no es prudente. Espera un tiempo. Que tengas tú un diploma. Cuando tienes un diploma te van a respetar, porque aquí la cultura cambia mucho por interés económico. Y cuando llevas a tus padres dinero, no te preocupes, que te van a aceptar y van a decir que el charlatán se equivocó. Si es un niño llamado brujo, a veces no pasa por el centro de primera acogida, pasa directamente, como Rosalía o Georgette, por ejemplo, a la casa con todas las niñas. Porque en el fondo ha pasado una familia y nosotros la acogemos en otra familia, que es nuestra casa. Cuando son un poco más mayores, los insertamos después en la formación profesional. Y a partir de ahí es un proceso de buscar cuál es la parte de la familia que podría acogerlo. Pues cuando les das cariño, cuando no trabajas demasiado este tema, no lo das importancia, pero poco a poco, cuando les vas dando confianza en sí mismos, porque además son bastante inteligentes, entonces empiezan a sentirse valorados dentro de una masa social de la que ellos eran antes no valorados. Poco a poco la autoestima crece, y cuando la autoestima crece, al final te acaban de decir, yo no soy brujo. Esos son los mejores años de mi vida. Sí. Se me alegran los ojos cuando pienso en ellos. J'ai dit, je me sens à l'aise au foyer. Ma vie, mes éducations se sont améliorées. J'ai appris à vivre en société. C'est fini. Comme pour le moment, j'ai l'objectif d'être une gestionnaire, un comptable. Pendant les 5 premières années, je suis innocente. Quand je suis venue, je ne m'étais pas habituée aux filles, quoi. Même petit à petit, je me suis habituée. Donc on s'amusait bien. Je veux devenir une ambassadrice. Togo, Allemagne, c'est toujours mon rêve. Quiero deciros que son los niños mejores del mundo. Yo vivo con los mejores niños del mundo. Con los niños que la sociedad destroza. Y todavía no me han comido.